अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28 अप्रैल 2026 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी में दोपहर के वक्त एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, जिसमें अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। सर्दी के बाद जब इस तरह का मौसम निकलता है, फूल भी क्या कहते हैं, खिलखिलाना तो इंसान का होता है, फूल भी इस तरह से खिल जाते हैं। और पीछे जो आप देख रहे हैं इमारतें ऊंची ऊंची, यहाँ सैकड़ों फैमिलियाँ आबाद हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जो तकदीर है उसमें एक बैलेंस रख दिया गया है। बहुत सारे लोग रोज़ाना इस दुनिया में आते हैं नए बच्चों की शक्ल में, और बहुत सारे लोग इस दुनिया से जाते हैं हादसों की शक्ल में या बीमारियों के बाद जब उनका वक्त पूरा हो जाता है। तो एक ऐसे वाक़या का ज़िक्र करूँगा। मनाज़र आपके सामने यही होंगे लोगों की ज़िंदगी की चहल पहल के, लेकिन जो वाक़या है, जो ऊपर तले दो वाक़यात हुए हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, जब आप ये सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हम बचपन से एक फल है जिसके हम बहुत शौकीन हैं, ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं अभी उस फल की शक्ल आपके सामने रखता हूँ और साथ मैं वो वाक़या बयान करता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों के लिए शायद इसमें सबक मिले और वो मुस्तक़बिल में एहतियात करते हुए ख़ुद भी और अपनी फैमिली को भी बचा सकें। चलते हैं, पहले उस फल को देखते हैं। ये देखें, ये है वो फल जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। अल्लाह ताला के दूसरे फलों की तरह तरबूज इसको कहते हैं, दवाना भी कहते हैं। ये सुर्ख रंग का कटा हुआ नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने प्लास्टिक चढ़ा के ताज़ा कटा जाए तो उसका टेस्ट और होता है, जब चंद घंटे गुजर जाते हैं टेस्ट और होता है। इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ जो वाक़या है, अब उसका मैं इजहार करता हूँ। आप सबके इल्म में है कि पिछले चंद महीनों में ऊपर तले चंद ऐसे वाक़यात हुए हैं, ऐसे दर्दनाक, यहाँ जर्मनी में भी और बल्कि पूरी दुनिया में भी। ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है, यहाँ हक बेकराई एंड काफ़े, और बाहर इन्होंने तस्वीर लगाई हुई है। चंद महीने पहले तक यहाँ एक जर्मन था जिसने कोई 6 महीने साल पहले इसको बड़ी शौक़ से बनाया, काफ़ी बनाई और लोग इधर बैठ के खाते पीते थे। चंद महीने चलाने के बाद वो इस दुनिया से रवाना हुआ और फिर ये बंद रही। अब किसी और बंदे ने इसको ले लिया है और बना रहा है। इसी तरह आपने खबरें सुनी पिछले चंद महीनों में ऊपर तले ऐसे वाक़यात हुए यहाँ जर्मनी में कि जवान बच्चे 18 साल, 19 साल, 23 साल, कोई हादसे में वफ़ात पा गया, किसके साथ कोई वो जो लड़ाई हुई उसमें कोई बीमार हो गया, कोई चंद दिन गायब रहा और फिर जो उसकी लाश मिली। और अभी 2 दिन पहले ये जो 5 बच्चे गाड़ी जिनकी गिरी, वो वाक़या आपने सुना। ये वो सारे वाक़यात हैं जो इंसान को दहला देते हैं। लेकिन ये जो मैं आपके साथ ज़िक्र करने जा रहा हूँ, ये ज़रा आप सुने और फिर इससे जो सबक मिलता है उस पर भी गौर करें। आज की इस गुफ्तगू को हम एक टाइटल देते हैं जिसका नाम है तरबूज या जहर। मुंबई और पाकिस्तान में 2 लर्ज़ा खेज़ वाक़यात ऐसे हैं कि जिनमें काफ़ी सबक मौजूद हैं और एक गलती जान ले सकती है। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक हंसता खेलता ख़ानदान रात को दस्तरख़्वान पर बैठकर फल खाए और सुबह होने तक वो पूरा ख़ानदान ही मिट जाए? ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाक़या भारत के शहर मुंबई में पेश आया है, जहां एक ही ख़ानदान के 4 अफराद, जिनमें 2 मासूम बच्चियां भी शामिल थीं, तरबूज खाने के बाद ज़िंदगी की बाजी हार गए। लेकिन ठहरें, ये सिर्फ मुंबई का किस्सा नहीं है। ठीक 3 दिन पहले ऐसा ही एक क़यामत खेज़ वाक़या पाकिस्तान में भी पेश आया, जहां एक बाप और उसके 3 बच्चे
تربوز کھانے کے بعد لقمہ اجل بن گئے۔ آخر اس گرمی کے سب سے پسندیدہ پھل میں ایسا کیا چھپا ہے جو موت بانٹ رہا ہے؟ پہلے بات کرتے ہیں ممبئی کے علاقہ کی، جہاں 40 سالہ عبدالقادر، ان کی اہلیہ نسرین اور 2 بیٹیاں عائشہ اور زینب ہفتے کی رات خوش و خرم بریانی کھا کر گھر لوٹے۔ رات 1 بجے انہوں نے تربوز کھایا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کا آخری کھانا ہوگا۔ صبح 5 بجے الٹیوں اور دست کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں 13 سالہ زینب دم توڑ گئی۔ شام ہوتے ہوتے ماں اور بڑی بیٹی بھی چل گئی اور رات ڈھلتے ڈھلتے گھر کا سربراہ عبداللہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ شدید فوڈ پوائزننگ تھی، لیکن کیا تربوز خود زہریلا تھا یا اس پر موجود کیمیکل؟ اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ بالکل اسی طرح 3 دن قبل پاکستان میں بھی ایک باپ اور اس کے 3 معصوم بچے تربوز کھانے کے بعد اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے گئے۔ دونوں واقعات میں مماثلت یہ ہے کہ تربوز کو موت کی وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ کوئی بیکٹیریا تھا یا پھلوں کو جلد پکانے کے لیے لگائے جانے والے زہریلے ٹیکے یا کاربائڈ جیسے کیمیکلز۔ ناظرین، تربوز بذات خود ایک بہترین پھل ہے، لیکن ہمیں کچھ احتیاط کرنی ہوگی جو ہماری جان بچا سکتی ہے۔ نمبر 1، کیمیکلز کا خطرہ۔ آج کل زیادہ منافع کے لیے تربوز کو گہرا سرخ کرنے اور میٹھا بنانے کے لیے نائٹرائٹ اور مصنوعی رنگوں کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ تربوز کاٹیں اور اس کا رنگ غیر قدرتی طور پر بہت تیز سرخ ہو یا درمیان میں سوراخ نظر آئے تو محتاط ہو جائیں۔ نمبر 2، پانی کا ٹیسٹ۔ تربوز کا ایک ٹکڑا پانی کے گلاس میں ڈالیں۔ اگر پانی فوری طور پر گہرا سرخ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس میں مصنوعی رنگ لیڈ کروماٹ شامل ہے جو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے ٹھیک کہتے تھے کہ تربوز کھا کر اوپر سے پانی پینا ہیضے کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 4، دودھ یا بھاری غذا کے ساتھ ملاوٹ۔ ممبئی والے واقعے میں خاندان نے پہلے بریانی کھائی، پھر تربوز۔ بعض اوقات پیٹ میں مختلف غذاؤں کا ری ایکشن بھی شدید فوڈ پوائزننگ کر دیتا ہے۔ یا ایک نصیحت ان تاجروں اور کسانوں کے لیے بھی ہے جو چند پیسوں کے لالچ میں پھلوں پر زہریلے کیمیکل چھڑکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا منافع کسی کا گھر اجاڑ رہا ہے۔ کیا وہ چند روپے ان معصوم جانوں سے قیمتی ہیں؟ اور عوام کے لیے پیغام یہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ پھل خریدتے وقت صرف خوبصورتی نہ دیکھیں بلکہ اعتماد والے دکاندار سے خریدیں، اور کھانے سے پہلے اسے اچھی طرح دھونے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ پانی میں بھگو کر رکھیں تاکہ اس کی تپش اور بیرونی کیمیکل کم ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ممبئی اور پاکستان کے ان متاثرہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ایسی ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی اور کا گھر اجڑنے سے بچ سکے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں۔